Les nombres décimaux relatifs. Première année, collège. الأعداد العشرية النسبية السنة الأولى إعدادية. Rappel de cours. تذكير بالدرس. Addition et soustraction de relatifs. الجمع والطرح النسبي. Première partie, addition de relatifs. أولاً إضافة عدد نسبي. Numéro 1, pour additionner deux nombres de même signe. أولاً لإضافة رقمين بنفس الإشارة. On écrit le signe commun aux deux nombres. نكتب الإشارة المشتركة بين العددين. On écrit la somme des distances à zéro. نكتب مجموع المسافات إلى الصفر. Exemple. أمثلة. 10 زائد تساوي 6.4 زائد الكل زائد 3.6 زائد. عشرة ناقص تساوي 6.4 ناقص زائد 3.6 ناقص. Dix plus égale 6,4 plus 3,6 plus 10 moins égale 6,4 moins plus 3,6 moins. Deuxièmement, pour additionner deux nombres de signes contraires. ثانياً لإضافة رقمين من إشارة متقابلة. On écrit le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro. نكتب علامة الرقم الذي له أكبر مسافة حتى الصفر. On écrit la différence des distances à zéro. نكتب الفرق بين المسافات إلى الصفر. Exemple. أمثلة. 1,1 plus égale 6,6 moins plus 7,7 moins. 1,3 moins égale 3,9 moins plus 2,6 plus. إذن 1.1 زائد يساوي 6.6 ناقص زائد 7.7 زائد 1.3 ناقص يساوي 3.9 ناقص زائد 2.6 زائد 4,4 moins égale 1,1 plus 5,5 moins. 1,3 plus égale 2,6 moins plus 3,9 plus. 4.4 ناقص يساوي 1.1 زائد
زائد 5.5 ناقص 1.3 زائد يساوي 2.6 ناقص زائد 3.9 زائد. Troisièmement, addition de deux nombres opposés. ثالثا جمع رقمين متقابلين. Exemple, plus 7 plus moins 7 égale 0. Quand on ajoute deux nombres opposés, on obtient 0. عندما نضيف عددين متقابلين نحصل على 0. Quatrièmement, addition de plusieurs nombres relatifs. رابعاً إضافة عدة أعداد نسبية. Il y a deux méthodes. هناك طريقتان. On peut calculer le nombre par deux en partant de la gauche comme ci-dessous. يمكننا حساب الأرقام بمقدار 2 بدءا من اليسار على النحو التالي. Exemple, A égale plus 3 plus moins 5 plus moins 4 plus 9. مثال A يساوي زائد 3 زائد ناقص 5 زائد ناقص 4 زائد 9. A يساوي ناقص 2 زائد ناقص 4 زائد 9. A égale moins 2 plus moins 4 plus 9. A يساوي ناقص 6 زائد 9. A égale moins 6 plus 9. A يساوي زائد 3. A égale plus 3. On peut regrouper tous les positifs d'abord, puis tous les négatifs. يمكننا تجميع كل الأعداد الموجبة أولاً ثم كل الأعداد السلبية. Exemple, A égale plus 3 plus moins 5 plus moins 4 plus 9. مثال A يساوي زائد 3 زائد ناقص 5 زائد ناقص 4 زائد 9. A égale plus 3 plus 9 plus moins 5 plus moins 4. A يساوي زائد 3 زائد 9 زائد ناقص 5 زائد ناقص 4. A égale plus 12 plus moins 9. A يساوي زائد 12 زائد ناقص 9. A égale plus 3. A يساوي زائد 3. Deuxième partie, soustraction de deux nombres relatifs. ثانيا طرح عددين نسبيين. Un méthode pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. أولاً الطريقة لطرح رقم نسبي أضيف نقيضه
Exemple, مثال ناقص 6 يساوي ناقص 9 زائد 3 يساوي زائد 9 ناقص زائد 3. Moins 6 égale moins 9 plus 3 égale plus 9 moins plus 3. 14 يساوي زائد 9 زائد 5 يساوي ناقص 9 ناقص زائد 5. 14 égale plus 9 plus 5 égale moins 9 moins plus 5. Moins 1 égale moins 7 plus 6 égale plus 7 moins plus 6. ناقص 1 يساوي ناقص 7 زائد 6 يساوي زائد 7 ناقص زائد 6. Plus 3 égale plus 12 plus moins 9 égale moins 12 moins 9. زائد 3 يساوي زائد 12 زائد ناقص 9 يساوي ناقص 12 ناقص 9. Deuxièmement, suppression des parenthèses. ثانيا إزالة الأقواس. Quand 2 plus se touche, on remplace par plus. 3 plus 5 égale 3 plus 5. عند لمس 2 زائد نستبدل بزائد. 5 زائد 3 يساوي زائد 5 زائد 3. Quand 2 moins se touche, on remplace par plus. 5 moins 7 égale 5 plus 7. عند لمس نستبدل بزائد. ناقص 5 ناقص 7 يساوي 7 زائد 5. Quand deux signes contraires se touchent, on remplace par moins. 3 plus moins 5 égale 3 moins 5. عندما تتلامس علامتان متعاكستان نستبدل بناقص. زائد 3 ناقص 5 يساوي 5 ناقص 3. ناقص 7 زائد 4 يساوي 7 ناقص 4. 3. Addition et soustraction de plusieurs nombres relatifs. ثالثا جمع وطرح عدة أعداد نسبية. Exemple, E égale plus 2 plus 6 plus moins 5 moins 6 moins plus 7 plus moins 8. E يساوي زائد 2 زائد 6 زائد ناقص 5 ناقص 6 ناقص زائد 7 زائد ناقص 8. E égale 2 plus 6 moins 5 plus 6 moins 7 moins 8. E يساوي 2 زائد 6 ناقص 5 زائد 6 ناقص 7 ناقص 8. On supprime les parenthèses. نزيل الأقواس. Première méthode, on calcule de gauche à droite. الطريقة الأولى نحسب من اليسار إلى اليمين.
E égale 2 plus 6 moins 5 plus 6 moins 7 moins 8. E تساوي 2 زائد 6 ناقص 5 زائد 6 ناقص 7 ناقص 8. 8 moins 7 moins 6 plus 5 moins 8 égale 8 moins 7 moins 6 plus 3 égale 8 moins 7 moins 9 égale 8 moins 2 égale moins 6. إذن 8 ناقص 7 ناقص 6 زائد 5 ناقص 8 تساوي 8 ناقص 7 ناقص 6 زائد 3 تساوي 8 ناقص 7 ناقص 9 تساوي 8 ناقص 2 تساوي ناقص 6. Deuxième méthode, on regroupe les positifs d'abord, puis les négatifs. الطريقة الثانية نجمع الأعداد الموجبة أولاً ثم الأعداد السلبية. On calcule la somme de tous les positifs et celle de tous les négatifs. نحسب مجموع كل الإيجابيات وكل السلبيات. On ajoute ces deux sommes. يتم إضافة هذين المبلغين. E égale 2 plus 6 moins 5 plus 6 moins 7 moins 8. 8 moins 7 moins 5 moins 6 plus 6 plus 2 égale 20 moins 14 égale moins 6. E تساوي 2 زائد 6 ناقص 5 زائد 6 ناقص 7 ناقص 8. 8 ناقص 7 ناقص 5 ناقص 6 زائد 6 زائد 2 تساوي 20 ناقص 14 تساوي ناقص 6. Troisième partie, distance sur une droite graduée. القسم الثالث المسافة على خط متدرج. Définition. تعريف. Soit deux points A et B d'abscisse respectives XA et XB. نسمح أن تكون نقطتين A و B من السداسي XA و XB. Si XA est plus grand que XB, alors AB égale XA moins XB. إذا كانت XA أكبر من XB فإن AB تساوي XA ناقص XB. Si XA est moins grand que XB, alors AB est égal à XB moins XA. إذا كانت XA أصغر من XB فإن AB تساوي XB ناقص XA. Remarque, ملاحظات. Premièrement, la distance s'obtient en calculant la différence des abscisses dans le bon ordre. أولاً يتم الحصول على المسافة عن طريق حساب فرق النقط في الترتيب الصحيح. L'abscisse la plus grande, l'abscisse la plus petite. النقط الأكبر والنقط الصغرى. Deuxièmement, une distance est toujours positive. 2
المسافة دائما موجبة. Cinquième partie, comparaison de deux nombres relatifs. القسم الرابع مقارنة رقمين نسبيين. Pour comparer deux nombres relatifs, il y a trois cas possibles. لمقارنة رقمين نسبيين هناك ثلاث حالات محتملة. Premier cas, les deux nombres sont positifs, on sait déjà les comparer. الحالة الأولى كلا الرقمين موجبان، نحن نعلم بالفعل كيفية المقارنة بينهما. Deuxième cas, l'un est positif, l'autre est négatif. الحالة الثانية أحدهما موجب والآخر سلبي. Le positif est toujours plus grand que le négatif. الموجب دائما أكبر من السلبي. Troisième cas, les deux nombres sont négatifs. الحالة الثالثة الرقمان سالبان. Deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre inverse de leur opposé. يتم ترتيب رقمين سالبين بترتيب عكسي لأضدادهما. Le plus petit, c'est celui qui est le plus éloigné de 0. الأصغر هو الأبعد عن الصفر. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.